Testiranje 3 različite igrice sa podešavanjima na maksimum na iPhone 12. Grafika je stvarno dobro odrađena. Detalji se jako dobro vide. Kao što bi se reklo, sve klizi. Bez laga, bez seckanja. Igrica je stvarno dobro odrađena. Bez ikakvog kašnjenja. Na maksimalnom podešavanju. Standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Hunter killer drone ready for deployment. Nema nikakvog seckanja, laga, grafika na maksimum, 60 slika u sekundi i telefon radi bez ikakvog problema. I sljedeće na redu je League of Legends, ili poznatija kao LOL. Konfiguracija već podešena na maksimum, tako da ćemo odmah prijeći na igru. Kao što vidite, grafika je stvarno lepa. Nema kašnjenja, seckanja. Znači, sve klizi. Demacia marches as one. I will fight as long as I stand. First blood. You have been slain. Enemy slain. Protect our land. Enemy slain. Ally slain. Što se tiče samog telefona, kao što možete da vidite, svaku igricu gura bez ikakvih problema. Kasnjenja, laga, seckanja.